ni be zana no nati Burkina Faso television berani tume ezinkele ati dian yelmanwa isaw ani zanora yani dian zanora yatile mapauta na man ati yelmanu kuta ati zanora nya yelmanu azudanwa a in a tonornya na kare a votiri yele zi a Burkina Faso ka abe bola ngwa esenia a unipe ni a opotube a nipe na a Newton Ahmed Baria ni a opotube na zanken ati Nair akosiam tituri ati tiuna bena zanken tituri atiuna be kuni sebe na ule po bena sebe a yele ale zabena tun abe tumi tiuna ati yankobe ebe tun eke bena ko atiuna a sebenya ewa yia seni nikpe na dia erwa yeke sizana a sebe bena ko atiuna yele yaga na be awpo a yele yaga na ya sebe be a sebenya po in a wur alene benanye ati votiri anya na tol a peluchu bibie liseri ayi ayometura yini a liser sanwa a wahala benanya atunina menina bon adien bibir ati mbakuri anu bembe ani kurbe be abelor bebe to ken ti seb ani be yeza abena to po a votiri po ele male abalunya bena bole a covid-19 o me bembe ale za in wahala abezi a uli bomne na wani a wahala wur yaga abezia mira na kare ati votiri yele a Burkina Faso be deniuni bata yume yipo a ulizie ana wasiri ferbe a votiri na tol apeluchu bibie lizeria yi a yumetura yini a lizer sanwa ana wache chura yi do li bibie pia bele a deni a mira na kare a votiri yelezia ala in wahala yaga abezie abeboka be yil atuna ale votiri lewa bebe a miranya belewa wale to deniu bibia min a votiri beta besoke be tiuni a votiri bibi eke una chanle erkenia a libie benade chobeni a votiri anya Newton Ahmed Bari Europa wulake bela jirka a votiri na mali ati Burkina Faso ka a yometura yi ni a pieni anu sanwa a libie ale benade chobeni anya na biere tola a libie be pieli tare a libie benatona jeli yeke a tan me milliard lizer ni ben ayato soba a belora o pore atun na ona po azuno abele ka iru ole dani a Burkina Faso tun ayume anu anya na wara poa ale polisna chana cheni ati yelmano eke tinawa vira ti yi a boucle du muhun vupo a belora a ministre nya na kare ati yambaru yelizie abe bole a Charlemagne Ouedraogo uleno me da male viru ti yi a dedugution po ona yi a belora dota yi pen benambier a dedugution po anu ken uti gir a tome le a tome na kira eke a umano po a dota yirnya na tia meba a yume ayo poina anya una kena a in apodobezie ti poni atini kworozie azir anya yina abe mebare o pan sore abeli demna kare atomizia a ulisan bena naton me abe tome baria alena abeli demna kare atomizia a nipe mizo akokor yeke sizana abe jelo po yambaru wa bebe na min sanwa sawa a yun pala chu dawnu a yometura yi dans l'Iseria yi sanwa a betome soke abari eke ala ime a dota azir diruna be bo ebeton ti abetome ulezia apodobe yira tiponi atini koruzia benatona de ale ti abetome a ministre viru po o chana le kenti zi ni adotari abe sotar o ton ban abe yelferi benawaya adotari ni pen sirina wulke sizana a ministre be wuluna abe dota yir ulena be ade dugution po a dirube yawme abe ko ton de abalbe me alle bena boba a tontombo me be salie eke a ministre zawni kokor yel kube ona sirina enfant a ulib tomen ali bomene za ona naton a dota yir ton me barikani ayome yum pala chu ayome tura lizer tura yi dans le lizeri ayina wara po eke a tontombo me mia o mena sirina son abeto po wa tontombo me misani andibe me alle anasewa eke a ministre sane o yabia o sirina mburi a dedugu dotari bonyo a teun nana wani ayampala abe sane abibir na betka ayume andura ni apope azawla
o yibula ke at onanye a bel de bena dira a yawmen yaga ale en o bobo pourbe barka yaga ale poritina chana ar adedugution po adedugution po mia a ministre na mala o viru bara o launa zini a yelmanbe eke ni bonke a dian bibir a balonya bena bole a covid-19 o ben atition po a ministre tuori a bukul di muhun yelmanbe boko wul man kube a tone alena be angba enya na bebe a dian bibira boke a yelmanbe ala ibuma be meto maniko andibure abeto wo asew sawken ti de angba enya a ministre Europa wula ke yagazie zoren dembien yeke belewa mbale angba enwa ami wani ni su obe abemne yeke a wari ni bisab wari yeli yaga eke a ministre manopwa atini tina sami de yeke a baro balo enwa bi a balo amne enwa a puria timi anyena banke a wari ni me balo bi zu obe ala lena a ngba enwoni za ngwe eke a yelman be na launzini a ministre o mesiri jele a ngba enwnya benati a dedugution po a seluchu bibie ani titani a chunya bibie lizeriata nibe turpie dole nibe lizeriata tiora saw de angba enwnya a yelman be yeke be boke a ministre o ton siri kube sebi nana be minana ton kani ban angba enwnya tone a lesanwa bon enfon be ati bon bom tone ami kpemena afuzie efu meto mane ko ndi yo o ton saw kenti de angba enwanya eke a ministre Europa wula ke a dian bibira a Burkina Faso ti on poka ngba en bure ayina bebe a denu so be bole AstraZeneca a yi so ba ala be bole Johnson and Johnson eke a ngba en bure ataso bembe se oke o wa a be bole Sinopharm alena o bobo bole a tembiriza be enfant ken abel deminateur me ayume pienia ni edura benatona po angba enya zawla bunza na tonsun ati zebe abalunya oto yi ati tempoa ala police na chana cheni ati yelmano tina lawa awaga dugu tempo a chana a ministre na kare a yambaru yelizia una yi a belor ewa o la turi a hala pourbe lankpe bena bole ni ani pla kokor angama FIB a ministre na chenti turi a hala pourbe mia a uli kokor be nenu o chan lop a hala pourbe ni berezi bon wula ke a dian bibira angba en bure ayi ben atition po benyena bonke anibe be kier dir angba enye o boku zeli a hala pourbe ni beremi ala ibuma be meto manko abe pouruzir nibe abe to saw de angba enya abe ni a hala pourbe ni pen na idea erwa o yeke sizana ula en o poni a ngba en nya bena bole AstraZeneca watito dian bibira o beter yel ferazai o chan peme yan baro bembe me alle anasewa alle sewa o boku mi zel akokor bole aw yeb na I ahala pourbe mia ebe saw sirikenti de angba enya bon en ula jirka a belena I ahala pourbe a bibi benpoa be mi se ko be touritar pourri banu a nibe yagazie be apo angba enwa abe touritar lampuria anatona wani abalo awa luon nibe yaga ale enwa o boku bolbe ule o pone angba en abe wani yel fera benza aw njovuru pwe o bobo bole aw tabe abe saw kenti de angba enwa na tonson a ministère abe po anibe ya yaga tongba enwa be yekebe tere parpen nana wa mali ti satuchu bibie denu so poa boke a ministre uwa irndibe abe to wa abe paro nezie wa po anibe yaga belu to ngba enbe bunza na to sun abalunya oto yi ati Burkina Faso tiompoa ale police na chana cheni ati yelmano menna bonga action na tibe action a in a kopto mena a kusia purinya a kakwobe mina itonton be miteri abe law bena bolenia ni pla kokor syndicat abe syndicat angma sinatrak abelena meti touritar awa dugution poka mina zingirka atome ale bena ton a yume andar poa nyelura aviel nyelura abe seoke be deni alea be mi chana le zeo kokor bobe bezeli atoni bere abe siri suzu jirka son ati Burkina Faso kobe yele atonkin nida
e a be paro bibira ay tonton tosop na I a Pierre Wedrawa bena wa bara o chona ao erukole a kakwobe launikpe na I ader Richard Somea tiberu tiens ti na matara wa buka bibia yi tomina to atumanya depuis yomea na subana Burkina ka tontonbe tontonbe na ka ine de new pour que de yel feri na pera de tomi kwa emetron de ti sonida de avec toi avec siuri donc alla so yomea na tomi kuria be kati zengirka awtan bena de ti e oniwa atumia bena petit tour nyena ti tonta una ke una kili dana tuwa via bazin esota anibe yina tukuna zi tema kore piene ayi tuwa sia tia tifna tia tira ka titum better ya maro abun wera konkore na nibe na inimen kotizo mata atuma tina bara ala tontunbe ti wulbena ka dia umba imo pour pas dire dans le banniana à mauvais porte non père avec bien de mauvais yomi mova et petit enfant qui est à voilà à continuer à pourri à tontonbe tu wulbena à l'entone à l'entone za tout titana dia an yela ke no keben ya yela ka tume po avec mole na alu bomne ta ton a ton sombe avec tume po no pierrena e al puri tilazina la girkanya yela ma la kana bebe tile de la yansebe po na lekini anida de leti yokobe alen na bebe al puri ti yela a ti kop po aka korbe abe yele yamena abe su yele yamena a kop pom be terai me be na mi ka abu kore a machine na kabe abubu pale ambe yame me bele sa woni amina tata atinyana ka titiuna koptima abun buri puri ni tontombu puri aben sefati ai tatare asoke atuni dade be enfant abun buri ni angare ni agunza na tunsu koba aza atun tani kanza tun de tuna tome a bondiri a ton mana widem o me ton va blamle kore kyale kyore burini avie sion yele dans azan to wazi le mata ayike bun sot na ba wo kwa abirina be a komnida abi yele be ma nyere tinyana ke bidena politique yele bena tomi ko a ko tomi on de politique yele yam akoton ira wa nyere to do alla so tiye kwa kakorbe ti lantabe eke bon pour que abina de ni autour quoi belia pour que tu quoi pour faire tu nous der manu purina tina po atidia yel manu pame eke animbe yaza na berani tome ezimber wonti watu atemia ni teri puru eke ni zimvla Puis
ka digi même madère ro mesiga que dana ya me fono be she suma be que a me bo yɛrɛ watiriga be fele be ngo ya ga ko que me fono be madère re ma dafin yɛrɛ ma ni ma que o menga que a digi a son shio ala ka nuro nyasho Wokarabara tonda mamuna sanu yarana nyaye onti kwezabre hon donazio tia sogoma sia mara hon ke dobema kweda sigi ali on kongo pepe kwezabre yara dogoche kwezabre hon ngongwi on nanko dangamuna yiri neme yima da sige ba ho amana nga kone gbere na ke mani pie zabre saka ma seyere na saka ma pie da mani no ya yere ke zo mani tiena me ba ho to no ti fu na ba ho yere ja tiga me ananya mano nya ata guma me ke ale bi ke wuro me sina ke siko kene ya gun da pe atu wuro ta yana no ya me kweda ngote dana yiri na sia mara hon budokwe soro buta ngungwi onte sababu kwi feti nete sia do awe dokwe soro we mi facha kwi feti wita tena suguma ngun pagane na ita zegete yiranona que est fait de commencer suma na te do fungo nala que kyanira que a commencé une doma que nyane ko sebe mais ay wuro ta barakao ko somlala reta barakao wuro kwekuma que so ne nyifa yira suma que tu nu que na fait bo que re kyanira nyabo que ta fait yira man dakatega parce que la nuru bo ko kya dinion on ko kya kuru nguman te chate sababuna ki na feti katte nyanga mais ke ber ko merne on dama ke suene ki na feti ta ke tanata dodo semen tala yan ki ata semen tala ke na ta nyina korome gouvernement da kene nye dabota on jango na kanure ka ke gunga kene pike bima kene kesrawa kena bama nguna fero pepe gun ki fetu koma bongo te sababu mere jan onda nya kena ta nyina donc ngokoro depuis que fetu commencer fo na paro nyama do funko nala ko ne suene ke suene bremer na ko suene ake jama donc bongo rete nyina ke suene ke na fetita awe mere sababu zere kuma na nyaye humanity bo nya kwe feti na kuru hon dokpe sogo nemiye to sogo ane diama sogo mame kweda ta yazina sogo ma isa kweda bo idakbara sima ke tangane sege bobo nda kweda bo ibobo da triga imo sidaga ison dunguda retiga ina sarta da dunia on sima ka diginte sma pele ta digina ka daga na fura na foro ne na daga tetere ne na daga ni zon ka daga na begbe ka daga na bateau monte conseiller maire ko ngono maire ta bara maire daga kuru tetere maire daga ya sege ngu fan spente kuru foro amo bion tetere wona ki tan sege ki to kuebo i dagbara ki ma ibo da teteriga ki da ki bini tiga ki tabe ite fana ki ma fana ngono parce que ki i daga digi pere ki ma i daga ni kwando da nyina wa et fana i daga na foro pere ki ma fana parce que c'est tout bizarre on en est terre présent en anzon bi ya restaurant ba kuru bi binaza bi ni kweza mo dagbara wona ida ko so tant que politique ka kenga
On a politique qui est là, gouvernement fana Burkina la gouvernement qui demande qui kema, ministre de la culture qui kema, pour que qui se dagbarata. On a dagbar abne, faut qu'il vous fait état. Il fait état et ni bernementa, ni kakirita ni meta. Ni fait état fana mais pour que ni grâce maman ne qui on fuka, ni vous savez terre, et quand ni wega et ni tie 100 on a miré en tête qu'il fait état passé. Puis adigi a son chiot ala nuro nyasho fana vo me fana ni misala ke vora dema ye sala ga ho ke maison ye pana ye wushie vora neza ki tamiota sma pepe ku mineme depuis que se da que vora ku mineme nan quoi donc on te ki ku mineme apate takina ko kenaya on ku basi ku da sige et puis nasara na ke ka bubara o on a bara fana tini que migebe kema on kor bara mais qui apparemment ta et qui demain pour que migiga parce que à tes frères na bobo date tiriga même flé et un peu combattre mi da fleson adai bobo son amuruti ya shiadana pour que encore bobo uro pour que nze ngum mpi mene en tout cas que tini mais apparemment on ta que demain pour que à terre fana baraka fa n'a pas pérékema n'a pas péréké administrama en tezi saint da et c'est ben roya kema et des cuiers et moi on tèbre madera ka carnate ata kara ki da jawro ma wona cuier na sa ke bravo et puis bon cuier ils ont fraîché ils sont coulants et puis et ça qui t'avait qui a émis fraîché qui n'est qu'une maman font qui a nous ont fait ça la terre qui mieux chichoa et n'est qui parvait a te mani na sontao a fin yaro yo qui on kana tema ngon yo ko na nya e pisi so kwa fere gunwa boy wo qui wo ngon kya yo na nya yo ngon wurema wa yezon e sakoma fo inta shinta tinina son adata zananga B11 kwezabri yara manes wenesa kwezabri nanga tonontina kwezabri na fana yire yimpere mame da pepes wani yira chinunga angwe na fa pere mame yare moto binaza alivele me mantibi wani sa kwezabri nanga meto me ngwe na fa gu yiwo kyo ama yere soga yisa so zamanga bungwena figano dagacha mi fato yo yere so masbe on kisi que ne chakye na kwane on ne chane pieds on dodo faut que pa yere soma e kane tien ngone baga mani chane dra zana zana ni ni sbene daga me wa daga sino koti ko ina chapa na kema et que na da miragba tinitema parce que qui sérieusement ce moyen là ils sont il y a son zanatrio il y a un produit on terrain il produit terrain dans l'eau pompée qui dans l'eau pompée donc on il m'a produit fort là donc ça veut dire que on tenir tenir ça pour que nous were pour que nous ça on a tenir en Syrie on est en Syrie donc on a ça terrain et ce moyen fana maman il y a une non sono on est alors que qui tient en temps depuis gbere qui dans yere sono tient yere sono nyi pero adanyata et donc ce environnement na exactement il peut être qui brisita pour que son figure yere no sono tient qui fera bobo ben fana dugutiko pe lo atiene yira nda so dans yere no sono tient ke wuro me yoro ko kwiyo wa yene sa yere wo e kan ni kinga kini sibeni ke yere teni bo daga ha kini bo daga nye on sa kya te da ho kini pa ngoma yoro ko kwiyo wa ye wo be egun yere te fagbara ke yere ke nyizo ne yere pene ne saima yere marwa me kini wanta fazana ne bota yere ko kini wanta shona yere da sugo kini wanta shona donc yere fagbara te yere na ye kone ke zogo tie na me tin me na bon mananga yere so eta da
yɛrɛ mandara ta k'e tɔ a ma suma wiriga yɛrɛ sɔnɔ kɛn zananga barika ke tɔra a na tɔnɔ ɲa yɛrɛ sɔ k'e mɔ zɔn kɛ a numane ta ɲina o ne ŋo zɔn awa sɔnɛ mɛ dana ɲa e ke ke ŋo ta kɔ ŋo ne mɛ awa kuye mɛ ŋo ne ti awe sɔnɔ tala e ma ye nga suma bɛ na ke ka yɛrɛ sɔ ye pepe ke mandara yɛrɛ ne tiɲɛ ye awa si suma ne na muro ma mɛ a tɛ bɛ se tɛ baara na sigi na ke ma fana ka doso ita yɛrɛ sɔnɔ na sigi doso ita awa doso ta dana ɲaye onda ye tɛ awa bɛ nda bɛ se ka yɛrɛ sɔ iti ye ŋuna ŋwɛ awe yɛrɛ sɔnɔ kihenda awe yɛrɛ sɔnɔ ye do awa kya yaga a kana fa fɔrɔ ke ma titiriga a tɔnɔ ti ŋuna titiriga nga yɛrɛ sɔnɔ mɛ doso i kya fana na bi mandare ma na bi sisuma ma i ka yɛrɛ sɔnɔ kɛn titiriga kya tɔnɔ tɔya kyo nga yaga ma ke taa ye ŋo mane dagaga ŋwɛ na doso ye na yira na dɔrɔ sɔ ye damani ke ye ŋun te zaa ne kɛn yena dama beti wi bara ye foroga anda ŋuna kudo zega kya faga su ŋo yana pere sɔkɔrɔ yɛrɛ ma awa ŋu wa suwene ŋun fa tana ŋuna ŋun tana ma fana ka yɛrɛ sɔnɔ ŋun fa kita awa mɛ doso ye yɛrɛ ta a fana sigi yi awa ke ti ta yɛrɛ sɔnɔ yɛrɛ bɛrɛ kɛ jamana wa ŋa wuro ke kisi ŋo ma fana tini miiri ta pour que kuye fana mɛ ita nasara ni wuli ita ku pour que ka kiri fɔra ni tie pour que tere dɔgɔn bere kuye tere ni tie et puis ni kuye ni ja et puis tere fana ni fɔrɔ mɛ semaine semaine ni tere et semaine ka ni zabure ku tiri ŋuna organisation kitinu ta ki ni basé association ma pour que ŋuna baara ta sinon kuye na fɛti commencer depuis suma fun dɔ fungu nala fo yana kparu suma ma bon yɛrɛ ke yena para ke fa gun alors que kya gbɔnɔ yagani yawo ye fa gunga o ke fa ko fo gunga mais ki ata parce que a dia ke ma a kya fa a bobo son ta fa ke da valeur kaw ke ma valeur ka fa wa ko na valeur kaw donc ke bobo ke da ben a tebra a te ni son pepe bobo son ay suru ka ngi da pepo ay suru ka ngi fa pepo da ye tinisha tumabe ye tinisha to ya bazin ke bobo yo ke sero ke man da ko ma nana te jama yesu ne fora nguni yesu ne fora nguni ja jeme forobe ngwe wuro na moyen perkema kena faza tae ngo ngi yire bomay maturu ta barakaw ye yara ya ti be home ah wuro ke ti sogo ta toro mame